Hallo zusammen, salut tout le monde, chers élèves, liebe Eltern, liebe Capoeiristas. Ich hoffe, euch geht's gut, sowohl körperlich als auch mental. J'espère que vous allez bien. Et puis, je vous souhaite très bienvenue à un nouvel épisode de Capoeira à la maison, Capoeira daheim. Und wir haben letzte Woche eine super Erfahrung gemacht mit dem Zoom Online-Training. Et ceux qui n'étaient pas avec nous sur le Zoom, peut-être vous arrivez cette semaine, le jeudi. Donc, j'attends vous tous dans l'entraînement online. Und die ich nicht gesehen, hoffe, ihr seid fleissig daheim am Üben. Und jetzt gibt es ein paar neue Sachen für euch. Also, für die Erwachsenen habe ich mir ein Thema ausgesucht, wo es immer wieder Fragen gibt. Donc, il y a toujours des questions sur ce thème. C'est la séquence de Mesri Bimba. Okay? Also, je nachdem, wenn man fragt, gibt es leichte Abweichungen von Sequenz, auch weil Mesri Bimba die Sequenz immer wieder ein bisschen hat entwickelt. Aber Brasil Capoeira Schule vermittelt die Sequenz, die wir vom Messi Tapuan haben gelernt. Ok? Donc pour commencer, je vais vous montrer quelques mouvements qui sont utilisés dans la séquence de Mestre Bimba. Et comme ça, vous pouvez déjà entraîner les mouvements individuels. Et après, vous êtes prêt pour la séquence. Ok? Alors, on commence avec les premiers mouvements. Alors, on commence avec la Cocorinha. Eine Hand ist zum Schutz, die andere zum Abstützen. Machen wir es mal in der Shinga. Aber eine Hand hinter den Fersen, la main par terre derrière les talons. Ok. Et l'autre devant la face ou bien plus haut. Voilà. Maintenant la négative du Mestre Bimba. Les deux mains par terre, appuyées. Ein Fuß mit der flachen Fußsohle am Boden und der andere Fuß vorne. Hier mal zeigen, wie es nach dem Cocorinha ist. Zuerst Cocorinha et après la négative du Bimba. Comme ça, on utilise dans la première partie de la séquence. Langsam jetzt direkt aus der Basis, depuis la base, en devant, les deux mains par terre. Venez en haut et faites la cabeçada. Comme ça, on utilise dans presque toute la partie de la séquence de Mestre Bimba. Hier direkt mit der Cabeçada dran, Kopfstoß, wenn der andere das Rad macht. Le dernier mouvement, le AU. Le AU, Maulande. Und auch versuchen zu drehen, tourner les hanches, atterrir avec les deux pieds pour après faire le relais. Mit den Füßen nebeneinander landen, wie ein Queda de 4 und nachher Relais machen. Möglich ist auch eine Negative nach dem AU. AU, Negative und nachher Relais. Donc, il y a les deux possibilités, ou bien avec négative, ou bien avec la queda de 4 pour après faire le relais. Ok? Donc, après la cabeçada qu'on reçut, on fait le relais. Sequenz bekommst cabeçada während dem Rad, drehst und machst Relais zum wieder aufstehen. Alors, vous êtes prêts? On y va. La séquence, normalement, elle est faite à deux. Aber da du alles auswendig musst wissen, ist jetzt gerade ein guter Zeitpunkt, das mal ein bisschen zu lernen daheim. Donc, j'ai un défi pour toi. Pendant une semaine, tous les jours, tu vas faire au moins une fois toute la séquence. Okay, also meine Herausforderung, meine Challenge an dich, jeden Tag, die ganze Woche lang, mindestens einmal die ganze Sequenz durchspielen. Ist gut? Also, ich hoffe, ihr nehmt die Herausforderung an. Et la prochaine fois qu'on se voit, tout le monde sait faire la séquence de Mestre Bimba. Ok? Alors, on y va. Vous n'avez besoin pas beaucoup de place. Ihr braucht nicht viel Platz. Und dann können wir gleich starten.
Wir beginnen mit dem ersten Teil der Sequenz. A bedeutet eine Person und B die zweite Person. A macht meia lua de frente, andere Seite meia lua de frente, Dreie armada und AU mit dem Rolé. Okay? Die Angriffe beginnen immer mit dem Bein von hinten. Un attaque depuis en arrière, meia lua de frente, meia lua de frente, armada, et au retour avec le AU et rolé. La partie B, c'est la cocorinha. Encore une fois, la défense avec la cocorinha. Negativa de bimba. Montez et faites la cabeçada. Zwei Teil vor erste Sequenz. Cocorinha. Noch Cocorinha. Negativa, aufstehen und cabeçada. Kommen wir zum zweiten Teil der Sequenz A und B. A macht queixada de frente. Noch queixada de frente. Cocorinha. Aufstehen mit dem Fuß nach hinten, Benção und direkt ins AU mit dem Rolé. Donc la partie A de la deuxième partie de séquence de Mestre Bimba. Queixada de frente. Queixada de frente. La cocorinha, aller en arrière, benção et directement dans le AU avec le Rolé. Encore une fois, queixada, queixada, cocorinha, benção, AU com Rolé. Ok, le deuxième élève, partie B, cocorinha, cocorinha, en arrière avec le pied, armada, tourner, attaquer, negativa depuis en arrière, là en devant, monter et la cabeçada. Tail P, cocorinha, aufstehen, andere Seite, cocorinha, mit dem Fuß nach hinten, mit dem hinteren Bein armada, direkt in die Negativa und cabeçada. Kommen wir zum dritten Teil der Sequenz. La troisième partie, c'est avec le martello. Donc, partie A, c'est martello. L'autre côté, martello. Cocorinha. Le pied en arrière, benção, AU et Rolé. Donc la fin, c'est la même chose. Das Ende ist gleich wie beim zweiten Teil der Sequenz, die wir vorhin gemacht haben. Nur der Martello jetzt statt Queixada. Zweite Martello. Cocorinha. Benção. AU und Rolé. La partie B. Zweiter Teil. Bloqueio oder banda. Bitte vorne schauen, regardez en devant, pas sur le côté. Armada. Negativa. Und cabeçada. Encore une fois. On va faire. L'autre, il fait le martello. Du gehst rein mit Bloqueio oder banda. Armada. Und direkt negativa, aufstehen, cabeçada. Also, diese Woche sind wir zurück bei Basis für Basis, bei Sequenza de Bimba. Okay. Je sais que beaucoup de vous, ils connaissent déjà, mais pas beaucoup de vous, sehr wenig von euch können sie wirklich auf Abruf zeigen. C'est une chose à entraîner pour
memoriser tous les mouvements. Das ist wirklich etwas zum Auswendiglernen und wegen dem ist es gäbig, jetzt sich daheim Zeit zu nehmen. Hier habe ich noch mal die ersten 3 Teile der Sequenz, mal zum zeigen, dass es gut alleine geht. Die könnt es noch besser mit einem Stuhl machen, oben drüber angreifen, unten beim Stuhlbein einhaken mit der Negative. Donc pour tout seul aussi avec la chaise, tu attaques, tu passes en haut et en bas tu fais la négative puis tu peux entrer, tu prends le pied de la chaise. Ok? Donc die anderen Teile der Sequenz auch kennen, machen die doch daheim auch. Ist gut. Ich tue dann sicher von mir auch ein Video rein mit allen Teilen, aber nicht jetzt im Erklärungsmodus, parce que ça prend trop du temps si je mets tous dans une vidéo. Donc maintenant les premières 3 parties expliquées et après le reste on va peu à peu. Ok? Also, le défi il est là. Fais chaque jour au moins les 3 parties de la séquence. Hein? Mach mindestens einmal pro Tag die 3 Teile. Wenn du alle kennst, dann mach doch alle Teile. Es nimmt nicht mehr als 5 bis 10 Minuten. Okay? Pour ceux qui ne peuvent pas s'imaginer comment ça se passe à 2, je vais vous mettre une vidéo dans la description. Okay? Donc là, vous pouvez voir comment c'est à 2. Für die, die sich nicht vorstellen können, wie das Ganze zu zweiten geht, ich tue nach unten in die Beschreibung einen Link her, dann könnt ihr mal schauen, wie das aussieht zu zweit. Okay? Also, dann wünsche ich euch alles Gute. Restez avec une santé de fer, hein? Restez à la maison et puis entraînez beaucoup, trainez viel, ok? Et on se voit bientôt. Tudo de bom, abraço bem forte para cada e até já. Abraço, tchau, tchau.